हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू होम स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पिला माने एबिडेटी रे आमे दशम श्रेणी माध्यमिक व्याकरण बहिर तृतीय अध्याय रूढ़ी और लोकवाणी विषय आउ किछि अंश को पढ़िबा। तो भिडियोटी आरंभ करिया पूर्व जो पिला माने एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्रथम जाई सब्सक्राइब करनियो एवं पाखरे थिबा घंटी बटन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दियो जहा फल कि चैनल अपलोड होता समस्त वीडियो को तुम मैंने सर्वप्रथम देखि परिबो। तेबे आमे यार पूर्व वीडियो रे क्रियाहीन रूढ़ी विषय पढ़ी आज आम आरंभ करिया क्रियायुक्त रूढ़ी। आम ये रूढ़ी गुड़िक प्रयोग करने पूर्व आम रूढ़ीर अर्थ गुड़िक निहाती भाव में जाना दरकार जहाँफल कि आम कौन वाक्य यहाँ प्रयोग कर। तेबे रूढ़ी गुड़िक एवं तार अर्थ को मुझे भल भाव में बुझाऊँगी मन दे शुणा। एगुड़िक आम जिते थर शुणा से भाव में आम शीघ्र मन रखिपर। तो प्रथम आम जा क्रियायुक्त रूढ़ी रे अहंता रखिबा। अहंता रखिबा बा अकस रखिबा यार अर्थ होची प्रतिहिंसा मनोभाव पोषण करिबा। ठीक अछि, प्रतिहिंसा मनोभाव पोषण करिबा। ताले साधु लोक प्रति अहंता रखिले किछि फल हुए नाही यार होची उदाहरण। एही भली भाबरे आमे याको प्रयोग करि परिबा। तापरे अंधार को टेका पकाइबा बा आउ गुटे आमे कहि परिबा अंधार घरे बाड़ी बुलाइबा माने यार अर्थ होची अनुमान करिबा। ठीक अछि, प्रकृत पाठ न जानी अंधार को टेका पकाइबा भली उत्तर देबारु शिक्षक धीरेन्द्र उपरे रागिगले माने अनुमान करके सी उत्तर देइथिले तेणु सी धीरेन्द्र उपरे रागिगले। ठीक अछि, तापरे आखि रखिबा। आखि रखिबार अर्थ होची लक्ष्य रखिबा बा जत्न नबा। ठीक अछि, ताले जातीय स्वार्थ को आखि आगे रखी आमको कर्तव्य संपादन करने को हबो। आखि रखिया माने लक्ष्य रखिबा। ठीक अछि, तापर आखि देबा माने दृष्टि पकाइबा विष दृष्टि देखिबा बा लोभ करिबा। आखि देबार अर्थ होची विष दृष्टि देखिबा और दृष्टि पकाइबा माने लोभ करिबा। ठीक अछि, पर द्रव्य प्रति आखि देबा बा दृष्टि पकाइबा ठीक नुह। आखि देबा बा दृष्टि पकाइबा। तापर आसीबा आखि पकाइबा। आखि पकाइबा र अर्थ होची लोलुप दृष्टि पकाइबा। लोलुप दृष्टि पकाइबा। चोर से घरटी उपरे आखि पकाइलाणी। ठीक अच्छे, तापरे नेक्स्ट आसीबा आखि बुलाइबा। आखि बुलाइबा माने मोटामोटी भाव में देखिबा। आखि बुलाइबा। तापरे साहित्य परीक्षा जीवा पूर्व व्याकरण बही उपरे टिके आखि बुलाई देवा उचित। आखि बुलाई देवार अर्थ होची मोटामोटी भाव में देखि नबा। तापरे आखि बुझिबा। आखि बुझिबार अर्थ होची मृत्युवरण करिबा। ठीक अच्छे, आखि बुझिबार अर्थ होची मृत्युवरण करिबा। तापरे तार एग्जांपल होची बाप आखि बुझिबार मास दुईटा होइनी पुओ माने भिने होई गले। ठीक अच्छे, तापरे आखि की पाइबा। आखि की पाइबा माने कौन पसंद करिबा। ठीक अच्छे, बापा आनिथिबा जिनिस गोपालर आखि की पाइलाणी। तापरे आखि पाइबा। आखि पाइबार अर्थ होची कलना करिया बा चालाक हेबा। निर्मलर तो आखि पाइलाणी एकुटिया ताकू कटक जीवाकू मना करूछ काहेकि माने कलना करिबा बा चालाक हेबा। निर्मल चालाक हेलाणी तेणु सी ताकू एकुटिया कटक जीवाकू काहेकि मना करूछ यार अर्थ होची या। आखिरे धूली देबा। आखिरे धूली देबार अर्थ होची ठकी देबा। कृतघ्न लोक केउ मुहूर्त रे आखिरे धूली देब ठीक नाही। तापरे आड़ आखिरे न चाहिबा। आड़ आखिरे न चाहिबार अर्थ सामान्य दृष्टि मध्य न देबा। सामान्य दृष्टि न देबा बा संपर्क न रखिबा। आड़ आखिरे चाहिबा बा संपर्क न रखिबा। अधिकांश धनी लोक माने गरीब को आड़ आखिरे चाहती नाही। ठीक अच्छे, तापर आसीबा आ बलद मते बिंद। यार अर्थ विपद को डाकी आनिबा। आ बलद मते बिंद। आम देशर अपराधी को आम देश रे स्थान देवा माने आ बलद मते बिंद सहित समान। तापरे उषुना धान गजा हवा माने जोटा कि असंभवटा संभव हवा। उषुना धान गजा हवा। तांको पुओटी व्याधिमुक्त हेलाणी जे जान उषुना धान गजा हैला। ठीक अच्छे, माने असंभवटा संभव हो पड़िबा ताकू उषुना धान गजा हवा सहित तुलना करा जाए। तापरे उपरे पड़ी कहिबा बा आबुड़ी पड़िबा यार अर्थ कौन न पचारणु कहिबा बा अन्यर कथा न शुणु कहिबा या कह जाए उपरे पड़ी कहिबा बा आबुड़ी पड़िबा। ठीक अच्छे, तापरे
यार एग्जांपल होची ऊपर पड़ी कहिबा तार गोटे मंद अभ्यास। ऊपर पड़ी कहिबा तार गोटे मंद अभ्यास। तापर आसिया कपाड़ खोलिबा भल बेल पड़िबा बा उन्नति हेबा। राम बाबूंकर पदोन्नति सांगकू पुओ चाकिरी पाइला तांकर कपाड़ खोलीगला जाण। तापर कपाड़ फाटिबा। कपाड़ फाटिबार अर्थ सर्वनाश हेबा। महाबात्यारे पुणी मरुड़ी हेबारु लोकंक कपाड़ फाटिला। तापर कलाकाठ पड़ीजिबा। कलाकाठ पड़ीजिबार अर्थ होची मलिन पड़ीजिबा। परीक्षा रे कॉपी करी धरा पड़ी जिबारु छात्रटी प्रधान शिक्षक को देखि कलाकाठ पड़ीगला माने मलिन पड़ीजिबा। ठीक अछि। तापर आसीबा कटा घारे चून दबा। कटा घारे चून दबार अर्थ होची जंत्रणा उपरे जंत्रणा दबा। कटा घारे चून दबा। हरिया दोष न करी जरिमाना देला पुणी ताकू बासंद कले कटा घारे चून दबा भली हेबो। तेणु जंत्रणा उपरे जंत्रणा ताकू मिलिबो। तेणु एटा कटा घारे चून दबार अर्थ होची जंत्रणा उपरे जंत्रणा देबा। कड़ा कना बुलाइबा माने सर्वस्व लुटि नेबा बा सर्वनाश करदेबा। कड़ा कना बुलाइबा चोर माने गत राति रे जमीदार घरु समस्त जिनिस लुटि नहीं कड़ा कना बुलाई देइछंती। ठीक अछि। तापरे नेक्स्ट आसीबा कामरे हाथ देबा। कामरे हाथ देबार अर्थ होची कार्य आरंभ करिबा। ठीक अछि। बुद्धिमान लोक कौनसी कामरे हाथ देबा पूर्व से विषय रे टिकिनिखि बुझी थांती। तो ये कामरे हाथ देवार अर्थ कार्य आरंभ करिया पूर्व। कार्य आरंभ करिया पूर्व बुद्धिमान लोक माने से विषय रे टिकिनिखि बुझी थांती। कानरे हाथ देवा माने आश्चर्य होबा। कानरे हाथ देवार अर्थ होची आश्चर्य होबा। तांकर डाहा मिछ कथा गुड़िक शुणी मु कानरे हाथ देली। तापरे काठ होई जिबा बा जड़ पालटि जिबा। यार अर्थ होची कातर होबा। काठ पालटि जिबा बा जड़ पालटि जिबा। यार अर्थ कातर होबा। पुत्रर मृत्युजनित दुसंवाद पाइया परे माँ क्षण काल काठ पालटि गले माने कातर हो पड़े। तापरे कुहुड़ी पहरिबा। कुहुड़ी पहरिबार अर्थ होची वृथा परिश्रम करिबा बा वृथा प्रयास करिबा। आजिकाली नेता मानक ऊपर विश्वास करिबा कुहुड़ी पहरिबा सहित समान। ठीक अछि। वृथा परिश्रम बा वृथा प्रयास को कुहुड़ी पहरिबा कुआ जाए। तापरे खालरे पकाइबा। खालरे पकाइबार अर्थ होची विपदरे पकाइबा। ठीक अछि। से निजस्व स्वार्थ सिद्धि पाई जेकोसी लोक को खालरे पकाइबा कुंठित नुहंती। तापरे खियो काढ़िबा। खियो काढ़िबार अर्थ कथा को घांटी दोष खोजिबा। ये होची खियो काढ़िबा। तो यार उदाहरण होची खड़ लोक माने सब कथारे खियो काढ़ी थांती। तापरे खाइबा पतर रे धूली देबा माने खाइबा पतर रे धूली देबार अर्थ तार जीविका को छड़े नेबा। आक्रोशमूलक भाव में चाकरी निलंबन करिया माने खाइबा पतर रे धूली देबा व्यतीत अन्य किछि नुहे। तो ये है खाइबा पतर रे धूली देबा। तापर आसिया गुजराण मेंटाइबा। गुजराण मेंटाइबा माने हमरे कष्ट करी कौनसी मते चली जिबा बा कष्ट सही बा कष्ट करी कौनसी मते चलिबा को गुजराण मेंटाइबा कुआ जाए। गत महाबात्यारे घर द्वार चाषबास सबू गला परे मूल मजूरी लगी बापा कौनसी प्रकार गुजराण मेंटाउछंती। गुजराण मेंटाइबार अर्थ कष्ट करी कौनसी मते चलिबा। तापरे गालरे हाथ देबा। गालरे हाथ देबार अर्थ चिंतित हबा। ताले पुओटी परीक्षा रे फेल हेबारु बापा गालरे हाथ देई बसचंती। ठीक अछि। गालरे हाथ देबा। तापरे गोड़ हाथ धरिबा। गोड़ हाथ धरिया माने विनम्र गुहारी करिबा। गोड़ हाथ धरिबा विनम्र गुहारी करिबा। झीटीर बाहागर सुरुखुरु तुलाई देबा को गरीब बापा सबु बंधु बांधवंकर गोड़ हाथ धरिलेनी माने विनम्र गुहारी कलेनी। तापरे गोड़ टेकी बसिबा। गोड़ टेकी बसिबार अर्थ होची प्रस्तुत होइकी रहिबा। गोड़ टेकी बसिबा। नंदनकानन बुली जिया पई पिलाए गोड़ टेकी बसिचंती। तापरे चळू करदेबा। चळू करदेबार अर्थ होची सबु शेष करदेबा। सबु शेष करदेबा। ये हैला चळू करदेबा। तापरे लोकटी धर्म अधर्म विचार नाही जनसाधारण को पांठी को चळू करदेलानी। ये चळू करदेबार अर्थ सबु शेष करदेबा। ठीक अछि। तापरे चालीला सगड़े हाथ देबा। चालीला सगड़े हाथ देबार अर्थ होची अति दुष्टामी करिबा। ठीक अछि। तले रानू अपार छुआ दीटा चालीला सगड़े हाथ देबा पिला माने यार अर्थ से माने अति दुष्ट। तापरे नेक्स्ट जीवा चिता काटिबा। चिता काटिबार अर्थ होची ठकी देबा। चिता काटिबा। अनेक भंड साधु उदाहरण तार अनेक भंड साधु अछंती जो माने कि धर्म नाम रे लोकंक
ଚିତା କାଟୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଚିତା କାଟିବାର ଅର୍ଥ ବା ଠକିବା। ନାଁ କରିବା, ନାଁ କରିବା ମାନେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଧର୍ମପଦ ଭଳି ଦେଶର ନାଁ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ନାଁ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ନାଁ ରଖିବା, ନାଁ ରଖିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଶ ରଖିବା, ଯଶ ରଖିବା। ବିଦେଶକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ବାପା କହିଲେ ତୁ ଆମ ବଂଶର ନାଁ ରଖିବୁ, ଏତିକି ମୋର କାମନା। ତାପରେ ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା। ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିରକ୍ତ ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିରକ୍ତ ହେବା। ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କର ନାକ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ିବା ପ୍ରକୃତି କେହି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ସବୁ କଥାରେ ସିଏ ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ନାକ ଟେକିବା। ନାକ ଟେକିବାର ଅର୍ଥ ଘୃଣା କରିବା। ରୋଗୀ ସେବା କଲାବେଳେ ନାକ ଟେକିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କଲାବେଳେ ନାକ ଟେକିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ମାନେ ୟାର ଅର୍ଥ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତାପରେ ନାକେଦମ କରିବା। ନାକେଦମ କରିବାର ଅର୍ଥ ଅଥୟ କରିବା। ଜରୁଆ ଦେହରେ ସର୍କସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ପିଲାଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନାକେଦମ କଲାଣି, ମାନେ ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜରୁଆ ଦେହ ଅଛି, ସେ ସର୍କସ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ବୋଲି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କ'ଣ ହେଲାଣି, ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ତ ନାକେଦମ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଥୟ ହୋଇ ପଡ଼ିବା। ନାକେଦମ କରିବା ବା ଅଥୟ କରିବା। ତାପରେ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବା। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହା ହେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସାହା ହେବା। ପିଠିରେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାହା ହେବା। ଯେତେ କହିଲେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁନୁ, ଫେଲ୍ ହେଲେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ତାପରେ ଆସିବା ଫସର ଫାଟିବା। ଫସର ଫାଟିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଯିବା। ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବାପା କେତେ କ'ଣ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଫସର ଫାଟିଲା, ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତ ଇଏ ହେଲା ଫସର ଫାଟିବା। ତାପରେ ଫଟେଇ ହେବା। ଫଟେଇ ହେବା କହିଲେ ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ଥରେ କହିଲେ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ଯେ ଏତେ ଥର ଫଟେଇ ହେଉଛୁ। ଫଟେଇ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିବା। ତାପରେ ବାଟ କାଟିବା। ବାଟ କାଟିବା ହେଲେ ନିଜ ସୁବିଧା ନିଜେ ଦେଖିବା ବା ନିଜ ସୁବିଧା ଦେଖିବା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଟ କାଟିବା। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ କାହା କଥା ବିଚାର ନ କରି ନିଜେ ନିଜର ବାଟ କାଟି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ବାଟ କାଟିବା। ତାପରେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ଉପେକ୍ଷା କରିବା ମାନେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରି ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଇଏ ହେଲା ଉପେକ୍ଷା କରିବା। ତାପରେ ବାଟ ମାରଣା। ବାଟ ମାରଣା କ'ଣ, ଯେ ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଯିବା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଟ ମାରଣା। ବାଟ ମାରଣା କ'ଣ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବାଟ ମାରଣା ହେଲା ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ବାଟ ମାରଣା ମାନେ ମଝିରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପହୃତ ହୋଇଗଲା, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କେହି ଯେଉଁଠିକି ଆସିବା କଥା ସେଠିକି ନ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ଅନ୍ୟ କେହି ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ଆସିବା ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା। ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିବା ମାନେ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିଯିବା। ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିଯିବା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲ ଅଥଚ ଫେରି ଆସିଲ, ଯେ କ'ଣ ବିରାଡ଼ି ଛିଙ୍କିଲା କି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଅନୁକୂଳ ବିଗିଡ଼ିଗଲା କି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିବା ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବା। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦେଖି ଯିବାକୁ କେହି ସାଙ୍ଗ ମିଳୁନଥିଲେ। ବିରାଡ଼ି କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଣ୍ଡିଲା ପରି ସାନ ମାମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ଭାଲୁ ଧରାଇବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ଭାଲୁ ଧରାଇବାର ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଜଞ୍ଜାଳଗ୍ରସ୍ତ କରାଇବା। ନିଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଭାଲୁ ଧରାଇ ନିଜେ ଖସିଯିବା ବିବେକୀ ଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଭୂତ ଖାଇବା, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା। ଭୂତ ଖାଇବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ହାତରେ ପଡ଼ିବା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୃପଣ ଲୋକର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଭୂତ ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା। ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା। ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବା। ବନ୍ୟା ଭୟରେ ନଦୀକୂଳ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଘର କରି ରହିଲି ଯେ ସେଠି ସବୁ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି। ମହରଗରୁ ଯାଇ କାନ୍ତାରରେ ପଡ଼ିବା ସାର ହେଲା, ମାନେ ସିଏ ନଦୀକୂଳ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରହିଲେ ମାନେ ବନ୍ୟା ଭୟରେ, ତେଣୁ ସେଠି ସବୁ ବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଯେ ସାମାନ୍ୟ ବିପଦରୁ ଯାଇକି ସେ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି।
तापर चिता काटिबा। चिता काटिबार अर्थ होची अन्य को ठकिबा। चिता काटिबार अर्थ अन्य को ठकिबा। भद्र वेशधारी अनेक लोक अच्छा जो मैंने कि साधारण लोकों नाना भाव में चिता काटुंट। तापर छाती की पत्थर करवा। छाती की पत्थर कर अर्थ होची धैर्य धरिबा। छाती की पत्थर करवा धैर्य धरिबा। विपद बेले अधीर हेले चलिब नाही। छाती की पत्थर करी विपदर मुकाबिला करने को पड़िबो। तापरे नेक्स्ट आसीबा छाई न माड़िबा बा सबु संपर्क छिन्न करदवा। छाई न माड़िबा। तापरे यार उदाहरण होची परिवार रु अलगा हैला परे बड़ भाई सान भाई रो छाई माडुनी। तापरे छाती फुलेई चलिबा माने गर्व देखेबा। छाती फुलेई चलिबा बा गर्व देखाइबा। स्वाधीनता पर भारतवासी विश्व दरबार रे छाती फुलाई चलिबाको समर्थ हेले। तापरे जीरारु शिरा काढ़िबा यार अर्थ अजथा दोष देखाइबा। जीरारु शिरा काढ़िबा यार अर्थ अजथा दोष देखाइबा। खड़ लोक माने जीरारु शिरा काढ़ी निजको बहादुरी देखांती। निजर बहादुरी देखांती। तापर आसीबा झिंटिका मारी बणी पोषिबा। दुर्बल को मारी सबल को साहाय्य करिबा। झिंटिका मारी बणी पोषिबा। झिंटिका मारी बणी पोषिले आसंता थर को भोट पाइब तो माने दुर्बल को मारिकी सबलर साहाय्य करिबा। तेणु जदि दुर्बल को हैरान करके सबल को साहाय्य करा जाउची तेणु नेक्स्ट थर तमे बा आसंता थर को भोट पाइब तो यही क्वेश्चन ताको कराइछि। ठास को मारिबा। ठास को मारिबा माने अनुमान करिबा। ठास को मारिबार अर्थ होची अनुमान करिबा। तो तुमर प्रकृत ज्ञान नाही तुमे खाली ठास को मारुच। ठास को मारिबा माने अनुमान करके कहउच। तळे पकाइबा। तळे पकाइबार अर्थ होची अमान्य करिबा। तळे पकाइबार अर्थ अमान्य करिबा। सद्गुरु वचन को कौनसी सत् शिष्य केबे तळे पकाए नाही। या हला तळे पकाइबार अर्थ। सद्गुरु वचन को कौनसी सत् शिष्य केबे तळे पकाए नाही। तापर तिळ को ताळ करिबा माने छोट कथा को बड़ करके कहइबा सेटा को तिळ को ताळ करिबा कहते। दुष्ट लोक माने तिळ को ताळ करी कलह करिथांती। तापर आसीबा दाऊ साधिबा। दाऊ साधिबार अर्थ होची प्रतिशोध नेबा। कहा उपरे विपद पड़िथिबा बेले सुजोग नहीं दाऊ साधिबा भलो नुहे। ठीक अच्छे। दाऊ साधिबार अर्थ प्रतिशोध नेबा। मन घर धरिबा असुविधार पड़ी सचेतन हेबा। घर केमिति चलुची बुझी नथिला बापा मला परे एबे ता मन पूरा घर धरिलाणी। ये हैला मन घर धरिबा यार अर्थ होची असुविधार पड़ी सचेतन हेबा। तापरे माछी की म बा मोर न कहिबा खूब निरीह। माछी की म बोली से कहूनी यार अर्थ खूब निरीह सी। तो प्रकृत गंडगोलकारी माने खसीगले जी माछी की म न कहवा लोक ताकू पुलिस गिरफ करनेला। माने खूब निरीह लोक को गंडगोलकारी लोक माने खसीगले एवं जी सब निरीह लोक थिला ताकू सी धरिकी नहींकी गले पुलिस गिरफ करनेला। तापर मुह बढ़ाइबा। मुह बढ़ाइबा माने सुविधा देवा। बापा माँ गेला करी अनेक समय पिलांकर मुह को बढ़ाई थांती किंतु परे अनुताप करती। माने गेला करी बा अधिक सुविधा देई ताको मुह बढ़ाई थांती किंतु परे अनुताप करथांती। मुह देवा माने प्रश्रय देवा। प्रश्रय देवा। छोट पिला को एते मुह देवा ठीक नुह। तापरे मुंड झाड़ तुंडरे मारिबा माने यार अर्थ होची कठिन परिश्रम करी पेट पोषिबा। भल घर खंडे करियो बोली मुंड झाड़ तुंडरे मारी से जहाँ किछि संचय करिथिला सबुतक चोर नहीं गले। मुंड झाड़ तुंडरे मारिया माने कठिन परिश्रम करी पेट पोषिबा। मुंड झाड़ तुंडरे मारिया। ठीक अच्छे। तापरे जीवा मुंड को तेंतुलिया बिछा कामुड़िबा। तेंतुलिया माने भीषण चिंतारे पड़ी जाए। मुंड को तेंतुलिया बिछा कामुड़िबा भीषण चिंतारे पड़ी जिबा। झील बाहागर ना धरू नथिले एबे झील बयस गड़ी जिबारु ताको मुंड को तेंतुलिया बिछा कामुड़लाणी माने कौन भीषण चिंतारे से पड़गलाणी। तापरे रक्त चाउल चोबाइबा। रक्त चाउल चोबाइबार अर्थ होची राग जर्जरित हवा। विचार रे दोषी साब्यस्त हेबारु समस्त ऊपर खाली से रक्त चाउल चोबाउची माने राग जर्जरित होउची। सुओ मुहरे जीवा बा पड़िबा माने वृथारे धन दौलत उजाड़ी देबा। सुओ मुहरे जीवा वृथारे
ଧନ ଦୌଲତ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା। ପୁଅ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ବାପର ସବୁ ଧନ ସୁଅ ମୁହଁରେ ଯାଏ, ମାନେ ବୃଥାଟାରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେବା କଥା ସେ କହିଛି। ତାପରେ ହାତ ଧରିବା, ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିବାହ କରିବା ବା ନେହୁରା ହେବା। ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ହାତ ଧରିବାର ଅର୍ଥ ବିବାହ କରିବା ବି ହେଇପାରିବ, ଆଉ ନେହୁରା ହେବା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଗୁଣୀ ପୁରୁଷର ହାତ ଧରିବାକୁ ସବୁ ଝିଅ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ହେଲା କ'ଣ, ବିବାହ କରିବାର ଅର୍ଥ ଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି, ମୋତେ ଏଇଥର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନେହୁରା ହେବା ଅର୍ଥରେ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହାତ କରିବା, ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିକି ରଖିବା, ହାତ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷର ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ହାତ କରି ସେ ମୋକଦ୍ଦମା ଜିତିଗଲେ। ହାତ କରିବାର ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଆୟତ୍ତ କରିବା। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା, ଏହାର ଅର୍ଥ କୌଶଳରେ ଜୀବିକା ବା ବୃତ୍ତିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେବା। ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାରଖାନା ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଘଟ, ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଘଟ ଲାଗି ରହିଛି। ମାନେ କୌଶଳରେ ସେ ଜୀବିକାକୁ ବା ବୃତ୍ତିକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଘଟ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ିକୁ। ତେବେ ରୂଢ଼ି ଯେଉଁ ତିନି ପ୍ରକାର ଥିଲା, କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କ'ଣ, ଦେଖ, ସିଏ ଏଥିରେ କ'ଣ ତୁଳନା ହେଇଥିବ, କାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତୁଳନା ହେଇଥିବ, ତେଣୁ ଏଟାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଅଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ଏଥିରେ ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି। ତାପରେ ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା, ବସିବାକୁ କହିଲି ନା ନ ବସି ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି, এটা ହେଲା ଖୁଣ୍ଟଟା ପରି ଠିଆ ହେବା। ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିବା, ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା, ଲୋକଟା ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିଛି, ପଦେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିବା ବା ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା, ସବୁବେଳେ ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କଲେ କିଏ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବ, ଇଏ ହେଲା ଛୁଞ୍ଚି ପରି ମୁହଁ କରିବା। ଜୋକ ପରି ଲାଗିବା, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଠ ସେମାନେ କାମରେ ସର୍ବଦା ଜୋକ ପରି ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତ ଜୋକ ପରି ଲାଗିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା। ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ କରିବା ବା ମୁହଁକୁ ଫୁଲେଇକି ରଖିବା, ସତ କଥା କହିଦେବାରୁ ସେ ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ ଧରି ବସିଛି, ପେଡ଼ି ପରି ମୁହଁ ଫୁଲାଇବା। ପବନ ପରି ଧାଇଁବା, କିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଶୁଣିଲେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପବନ ପରି ଧାଇଁ ଯାଆନ୍ତି, ପବନ ପରି ଧାଇଁବା। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେବା, ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ, ପଡ଼ୋଶୀ ଘରୁ ଆସିଥିବା ତରକାରୀ ସେ ପ୍ରସାଦ ପରି ପାଇଦେଲା, ମାନେ ଟିକିଏ ଖାଇଦେଲା। ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା, ପିଲାଟାର ମିଛ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯିବାରୁ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରୁଛି, ବରଡ଼ା ପତ୍ର ପରି ଥରିବା। ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା, ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହୁଅନ୍ତି, ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା। ତାପରେ ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା, ସିଂହ ପରି, ବାଳକ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସପ୍ତରଥୀଙ୍କ ସହିତ ସିଂହ ପରି ଯୁଝିଥିଲେ, ସିଂହ ପରି ଯୁଝିବା। ଶୁଆ ପରି ପଶିବା, ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା, ଗୀତଟି ତା ମନକୁ ଏମିତି ପାଇଛି ଯେ ସେ ଦିନ ରାତି ଶୁଆ ପରି ଘୋଷୁଛି ବା ଘୋଷି ହେଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଥିଲା ତୁମର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତ ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ତୁମେ ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍ପିଡ୍ ଟିକେ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍ଲୋ କରିକି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଭିଜିଟ୍ କରିଥାଅ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।